वाक्य मैंने देखा रोमियो तार 8 पर्व 20 पद सीटी लिखा जाए कारण सृष्टि असारतार बसीभूत है और तार निज इच्छा नुह किंतु जे ताको बसीभूत कले तांको इच्छा सृष्टि असारतार बशवर्ती अच्छी असारता पछरे आज आमने बेले बेले असारता आम जीवन को अनेक समय दुखपूर्ण परिस्थिति भीतर को आने तेणु उपदेशक जो लेखक सोलोमन यही कथा कहती माने तार एक पर्व को जदि आसवे उपदेशक एक पर्व तार 2 पद देखिए उपदेशक कहती असारु असार सकल ही असार असारता भितर आज मनीष जो कौन सार नहीं जो कौन महत्व नहीं जो कौन प्रकार गुरुत्व नहीं से प्रकार स्थिति भितर मनीष अच्छी ये लिखा जाए सूर्य तले जे परिश्रम हुए से सब की लाभदाय आमने ये जगत रे जहाँ सब परिश्रम करुछु ता कौन अनंत कालीन पर्यंत लाभदाय हो प्रिय माने आमने देखुछु जे एक पुरुष आसे अन्य पुरुष बही जाए किंतु पृथ्वी थाए मत सूर्य उदित हुए आउ सूर्य अस्त हुए पुनि तार उदय स्थान रु जीवाई से तत्पर थाए सूर्य उठे आउ से पुनि थे तार निज स्थान को फेरी जाए मनुष्य ये जगत रे जिते आम अच्छे ये जगत असारता भीतर अच्छी किंतु ईश्वर को वाक्य लिखा जाए जे प्रभु आमन को ये असारतार बशवर्ती ही अच्छी मनुष्य जहाँ क्षण काल स्थायी अटे ये जगत आमान क्षण काल स्थायी मैंने आज सकाल समय आम कौन असारतार बशवर्ती आम देखुचु उपदेशक जोटा आम देखुलु मनुष्यर सकल विषय सारटे तार ज्ञान तार धन तार संभ्रम तार नेम प्लेम सबकिछि असारटे केवल से जो प्रभु आमन को सृष्टि कले जो प्रभु आमन को पाई जीवन देले जो प्रभु आमन को पाई स्वर्गरु ए जगत को आसिले से सार अटंती तेणु तांकु आमने अन्वेषण करिबा आ तांको सहित जेतबेले रहिबा आमन को जीवन में थिबा समस्त प्रकार आशीर्वाद स्रोत से खोलिबे आमन को जीवन में थिबा समस्त प्रकार ओ स्रोत से अटंती प्रिय माने तेणु जगत असार ही पारे मात्र प्रभु आमन को पाई सार गीत संगीता तार 94 को जदि आसवे तार 11 पदरे आपन जदि देखिए भजन संगीता से कथा लिखा जाइए तुम चिंता समूह असार उठे आपकी जो सोच है हो सकता है ये कुछ दिनों के लिए अच्छा हो सकता है बेले बेले यहाँ आमन को उत्तम ही पारे किंतु आमन को जीवन असारतारे पूर्ण अटे आपन जदि आइब तार 7:16 को आसवे 7 पर्व तार 16 पदरे लिखा जाइए तुमर दिन सब असार जो दिन आमने अच्छु जो समय आमने अच्छु ये असारता प्रति तेणु रोमियो मंडली को पाउल लिखिला बेले कहउछंती आज जगत असारतार बशवर्ती जोटा क्षण काल पाई जोटा अल्प समय पाई जोटा आमन को भाई संपूर्ण भाव में अल्प समय आमन को शैशव अवस्था आ यौवन अवस्था भी असारटे उपदेश को 11-10 पद से कथा कहूँ हित उपदेश 31-30 तुम सौंदर्यता असार ये सब किसी असारटे किंतु जड़े जे आमन को सृष्टिकर्ता जे आमन को श्वास देले जे आमन को एपर्यंत जीवित रखी अछंती जे आमन को तत्व नउछंती से प्रतिदिन उत्तम उत्तम वस्तु रे आमन को मुख को उत्तम उत्तम खाद्य रे आमन को मुख को तृप्त करंती से प्रभु केवल सार अटंती कृष्ण सार अटंती आमन को सेति धार्मिकता रे आमन ए जगतर उपरे माने आस्था न रखी ए असार विषय उपरे आस्था न रखी केवल परमेश्वर को ऊपर आस्था से प्रभु अपना एकमात्र पुत्र को ये जगत को देले जहाँ को द्वारा आम अनंत कालीन राज्य रे अनंत कालीन जीवन रे अनंत कालीन
ତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଅସାରତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥିବା ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନକୁ ନିବେଶ ନ କରି, ଆମମାନଙ୍କ ମନକୁ ନ ଲଗାଇ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହେଲା, ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ହେଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଅଛି, ଧନ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁକିଛି ଥିଲା ପରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ସେ ସାର ଯିଏ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜଗତର ସବୁ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହୁଏ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ, ଏହି ଜଗତ ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ଅଟନ୍ତି, ସେ ସାର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସୋଲୋମନ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସୋଲୋମନ ପାଖରେ ସବୁ ଧନ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା, ସମ୍ମାନ, ଆଦର, ଏ ପ୍ରକାର ରାଜା, ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ରାଜା ଆଉ କାହାର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଅସାର ଅଟେ। କ'ଣ ଏଇ ଅସାର ଜଗତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ହଜେଇ ଦେଇଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହେଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ସୋଲୋମନ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯଦି ତୁମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନବାନ କରିବ, କି ଜାଣେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଶୋରି ଯିବି। ଆଉ ସୋଲୋମନ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯଦି ଦରିଦ୍ର କରିବ, ତାହେଲେ କି ଜାଣେ ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ମୋତେ ଯୋଗାଅ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅସାର ସଂସାର ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ତୃପ୍ତ ହେଇପାରିନୁ। ଆମଙ୍କର ଆୟ ଆମକୁ ତୃପ୍ତ କରିପାରୁନି। ଆମଙ୍କର ଏ ଜଗତର ବାହିକ ଆଡମ୍ବର ଆମକୁ ତୃପ୍ତ କରିପାରୁନି। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ତୃପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆସୁ ଏ ସକାଳ ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ এই ପ୍ରକାର ଏକ ଅଭିଷେକ ନଉ, এই ପ୍ରକାର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଉ, এই ପ୍ରକାର ଏକ ଉପସ୍ଥିତି ନଉ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସ, ଏ ଅସାର ଜଗତରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। କାରଣ ଆଜି ଜଗତ ଅସାରତାର ପଶ୍ଚାତାପ ନେଇଛି। ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏ ଅସାର ଜଗତ ଆଜି ଅସାରତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛି। ଅସାରତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆବରି ଧରିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ସାର ବିଷୟ ଅଛି, ମହତ୍ଵ ବିଷୟ ଅଛି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ତୁମେ ପ୍ରଭୁ। ତୁମଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଅସାର ଜଗତରେ ରହି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଧୋକା ଖାଉଛୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଏ ସକାଳ ସମୟରେ ତୁମର ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ସେଇ ସାରାଂଶକୁ, ତୁମର ସେ ସାର ବିଷୟକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର, ଯେଉଁମାନେ ବିଫଳତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦିଅ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆବରଣ କର। ସବୁ ମହିମା ଗୌରବ ତୁମର, ଯୀଶୁ ନାମରେ ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର।